तालबारोमै तैनि बियालो कलाइजाक मालखं बाय तै बागजाक फानो आबो बाय काया सालथांगो फायो फियास लाइजाक मारि गरै पाइथागो उदयपुर बखास्तेनि बन्दुवार लाहारो सात्रायफां आमजानि लुकुरक दलसाके लाहारो आचुकलाइखा नंजाकनाय तैनि शेप मानानि बागै हास्टेनि गोरों थायो नंजाकनाय तैनि सानमंति सावै लाहार कासुमा सालब्रमनि मांपलि ओंखा ताबो तांसालो बहायनो हाय गुमति हांखरबाय खबजाक उदयपुर बखास्तेनि बन्दुवार आमजाइनि सात्रायफां लाहारो प्रमिला बदल रक थमसाखे नंजाकनाय तैनि बियालनि बागै खरांति सालायका सावै खनारिखा तालबारोमै तै गरै मालखं बायखे तै बागजाक फानो आशकबाय काया हायनि बागैनो लाहारो मा आचुकमानिक মাছ ধরে জল জানি আমরা দেখি জল কি কয়দিন কিনে খাইবে জল হ্যাঁ আমরা দিনে মজুরি কাজ করে আমরা কয়দিন কাজ করতাম জল কিনে খাইবো ইতান ছিন্দেছে দাম 670 টাকা এটাকে কিনে খেতে পারবো 5 মাস জল পাইয়া কয় বার কাছে পর্যায়ে রিপোর্ট দিছে আমাদের কিছু করে না শুধু এক গাড়ি দিয়ে জল দিব 2 দিন কোর্স দিয়ে কিটা করব এই আজকে আমরা ঠিক করে দিলে আবার এক সপ্তাহ তারা কাছে আয়া দেখো আইবো আর ইরে আর হয়তো না 1 বছর 2 বছর ধরে আছে এরকম जरा कलग्रमै लाहारो आचुका हिनके बाबाइनिनो मालखं कचानानि नांखा कक्तमा बानै उदयपुर DWS टांगबेदिकनि अजामा शान्तनु कुमार दास नाय मथांरक बाय थांगै ककलाम सामानि उलो रसावै नाहारजाखा लाहार कासुमुंनो ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ।